बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले वीडियो में हमने मैदे की तेज़ाबियत और जलन कम करने वाली अद्वियात के बारे में ज़िक्र किया था। जो लोग मैदे की जलन कम करने के लिए या तेज़ाबियत कम करने के लिए अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, एसिड को कम करने वाली अद्वियात यानी ओमेप्राज़ोल, एसोमेप्राज़ोल वगैरह, जिनको PPIs भी, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स भी कहते हैं, सीने की जलन का ताल्लुक जिगर के बड़ा होने से, ये जिसको फैटी लिवर कहते हैं, इनलार्ज होने से, या चर्बी के जिगर में जमा होने से क्या साइंसी ताल्लुक क्या है। जदीद रिसर्च जर्नल्स में जो बात आ चुकी है और वेरीफाइड है साइंटिफिकली कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स और जिगर में चर्बी के जमा होने का आपस में गहरा ताल्लुक है। वो लोग जो मोटापे का शिकार होते हैं और उनको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स यानी तेज़ाबियत की बीमारी भी होती है, तो साइंस या रिसर्च के मुताबिक इसमें एक बड़ा किरदार जिगर की में चर्बी के जमा होने से भी है। जब कोई मरीज़ मैदे में तेज़ाबियत कम करने के लिए या सीने की जलन कम करने के लिए एसिड को कम करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल करता है, यानी प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर जिसको ओमेप्राज़ोल, एसोमेप्राज़ोल वगैरह, तो उनकी आंतों में बैक्टीरिया की अफजाइश होती है, बढ़ जाती है। ये बैक्टीरिया चूँकि तेज़ाब की कमी होने की वजह से बनता है या अफजाइश करता है, और ये बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन से या इंटेस्टाइन से जिगर में दाखिल हो जाता है और जिगर को इन्फ्लेम करता है। इन्फ्लेम इसको कहते हैं, जिगर को ज़ख्मी कर देता है, यानी जिगर में ज़ख्म पैदा करता है, और यहाँ से एक बीमारी जिसको हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, यानी अगर लिवर पहले से फैटी भी हैं और ये इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन जिसको कहते हैं, तो लिवर में जो कंडीशन जनरेट होती है मज़ीद, वो उसको हम नैश के नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल ये है कि हर पाँचवां या छठा फ़र्द जो है वो जिगर की चर्बी का शिकार है या लिवर डिजीज़ का शिकार है। अब वो लिवर डिजीज़ में सरफहरिस्त दो किस्म की, एक चर्बी का जमा हो जाना, जिगर में चर्बी की बीमारियों से या जिगर की दीगर बीमारियों से बचना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने मैदे में तेज़ाबियत की मकदार को पूरा करना होगा और वो अद्वियात का इस्तेमाल या उन ग़िज़ाई अज्ज़ा का इस्तेमाल करना होगा जिसके ज़रिए से हमारे मैदे में तेज़ाबियत की मकदार कम ना हो। जिगर की चर्बी की ज़्यादा होने की वजह से अगर जिगर में सोज़श की बीमारी भी पैदा हो जाए, इसको हम नैश कहते हैं, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस इस वक्त बहुत ज़्यादा तादाद में लोग इसमें मुब्तला हैं और मेडिकल सिस्टम में इसका कोई इलाज भी नहीं है, इसको सिर्फ मैनेज किया जाता है। तो आज हम इस पर बात करते हैं, चूँकि नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस जिगर के सरतान का सबब बनता है, जिसको हम सिरोसिस भी कहते हैं, जिगर कैंसर, लिवर कैंसर भी कहते हैं, और उसका फिर उसका हल जो है मेडिकल सिस्टम में ट्रांसप्लांटेशन है, जिस पे लाखों रुपए, 40-50 लाख रुपए का खर्चा आता है। इसके कामयाबी के चांसेस जो है वो बहुत कम होते हैं और इंसान सेहतमंद ज़िंदगी ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि वो गुजारें। तो यहाँ पर अगर हम इस मसले को हल करना चाहें तो किस तरह हल कर सकते हैं, यानी जिगर की सोज़श की बीमारी जो कि फैट की ज़्यादा होने की वजह से, स्टमक के ख़राब होने की वजह से ये जिगर की बीमारी आ गई थी। हम इसको शुरू में अगर कंट्रोल करना चाहें तो हम सिंपल ग़िज़ाई लाइफस्टाइल चेंजेस जिसको कहते हैं उससे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले वो ग़िज़ाएँ यूज़ करनी चाहिए जिससे मैदे में तेज़ाब कम ना हो। हमें सबसे पहले लेमन जूस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए, और जब लेमन जूस हम बनाएं, इसका छिलका नहीं उतारना चाहिए, छिलके के साथ, और उसमें अगर आप धनिया के
پتے بھی مقدار اس کی ایکول مقدار میں ڈالیں گے، اس کا جوس بنائیں گے اور دن میں 2-3 دفعہ اس کا استعمال کریں گے تو بڑی کامیابی کے ساتھ آپ اپنے فیٹی لیور کو گھر میں بیٹھ کر کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اس پہ نہ کوئی اتنا زیادہ خرچ آتا ہے نہ. تو اگر آپ فیٹی لیور کو اور اوبیسٹی کو کنٹرول کرنا، چونکہ اوبیسٹی کا، موٹاپے کا اور فیٹی لیور کا اور اسٹمک کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، لیکن ہم اور کئی چیزیں اس میں کر سکتے ہیں کہ ہم اگر اولیو ایپل سائڈر ونیگر اوپیک اس کا ریگولر یوز کریں گے تو فیٹی لیور میں خاطر خواہ حد تک کمی آتی ہے اور آپ کو سینے کی جلن اور تیزابیت کا احساس بھی نہیں ہوتا. یہ ہم نے ہزاروں پیشنٹ پہ ٹرائی کیا ہے اور تھرو آؤٹ پاکستان اس کو، کراچی، پشاور، KPK پنجاب میں اس کو ہم ٹرائی کیا ہے اور ہمیں بڑے اچھے ریزلٹس اس پہ ملے ہیں. تو میں اپنے ویور سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ گھر میں بیٹھ کر ایپل سائڈر خود بنا سکتے ہیں یا اولیو ایپل سائڈر کا بنانا ذرا مشکل ہوتا ہے گھر میں، تو یہ جہاں سے بھی آپ کو اویلیبل ہوں اس کو استعمال، اور اس کو اپنے لائف سٹائل کا ایک حصہ بنائیں. دوسری جو اہم وہ ہے لیکوریسی، ملٹی عام مارکیٹ میں اویلیبل ہے، پنساریوں کے پاس اویلیبل ہے. آپ کسی بھی پنساری کے پاس جا کر کے ملٹی لے لیں، اس کو واش کریں واٹر کے ساتھ، کولڈ واٹر کے ساتھ، اور اس کی ٹی بنائیں. اس کو انفیوژن کہتے ہیں. وہ اگر آپ 3 دفعہ 1 کپ پئیں گے تو آپ کو ایون نہ صرف کہ فیٹی لیور سے آپ کو نجات ملے گا، بلکہ اگر آپ کے جگر میں وائرسز وغیرہ آ گئے ہوں، یا جس طرح ہیپاٹائٹس C ہے، ہیپاٹائٹس B ہے، اس میں بھی سائنٹیفکلی یہ پروون ہے، ثابت ہے کہ ملٹی کا ایکسٹریکٹ انٹرنیشنل لیول پر استعمال ہوتا ہے جگر کی مختلف امراض کو کنٹرول کرنے میں. جگر کے امراض کو کنٹرول کرنے کے علاوہ یہ آپ کی معدے میں السر کو بھی ختم کرتا ہے اور ایسیڈیٹی کے اثرات کو بھی ختم کرتا ہے. 3rd نمبر پہ آتا ہے جو کہ عام طور پر ہمارے ملک میں اویلیبل ہے، وہ ہے ٹرمیرک. یہ ایک سپر ہربس ہیں، یعنی بہت زیادہ اچھے اثرات رکھنے والا کہ وہ ہربل میڈیسن ہے، لیکن اس کی مسئلہ یہ ہے کہ یہ آنتوں سے خون میں زیادہ شامل نہیں ہوتا. اس کو بایو اویلیبلٹی کہتے ہیں، خون میں شامل نہ ہونا. تو آپ اگر جب بھی آپ ہلدی کو استعمال کریں، ہلدی انفلیمیشن میں، لیور انفلیمیشن میں، لیور کی سوزش میں بہت زبردست کام کرتا ہے، بشرطی کہ آپ ہلدی کو جب استعمال کریں تو کالی مرچ اس کے ساتھ 1:1 ریشیو میں ملائیں. یعنی اگر آپ 1 گرام جو ہے وہ ہلدی کا پاؤڈر لیں تو 1 گرام جو ہے آپ بلیک پیپر کو پیس کر کے اس کے ساتھ ملائیں، اس کے کیپسول بنائیں یا اس کو ڈائریکٹ دودھ کے ساتھ پئیں یا پانی کے ساتھ پئیں، جس طریقے سے آپ کو مناسب لگیں. اس سے کئی بیماریوں سے، آپ کے اسٹمک کے اور جگر کے کئی امراض سے آپ کو نجات مل سکتا ہے. لائف سٹائل میں ایکسرسائز کو ضرور شامل کریں. اب خدا حافظ.